Selamat lemai serta berita bebasa ngagi kita semua boleh ngaku si matawil. Batang berita, Tuai Bagai Menua TYT Sarawak, Tun Pehen Sri Abdul Tai Mahmud menerima penuai bahasa dari Duta Besar Republik Uzbekistan ke Malaysia, Rafshan Umanov, di rumah ia di Demak Jaya sehari itu tadi. Main dirandau media udah penuai bahasanya, Rafshan Mada ketujuh penuai ia, maya tu dekat berandau ke pejalai kaul antara Malaysia dengan Uzbekistan lebih lagi di Sarawak, disebabkan rimayu macam perkara engau menua sidak. First of all, the purpose of my visit to Sarawak is to know Sarawak well, to also find the common ground between your state and also my country. From my own vision, we have already common points of partnership, possible partnership. It is in trade, it is in education, and of course in tourism. And we have plans to make contacts and twin cities or twin partnership between Kuching and one of the cities in Uzbekistan, and also between Sarawak and one of the regions of my country, which is called Karakalpakstan. Belak datai maya tu, inya Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Gau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Udahnya Rafshan belak ngatur penuai bahasa ngagai Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg di Wisma Bapak Malaysia di Kuching. Rafshan mada sidak berandau ke beberapa perkara berkawal ngau Uzbekistan ngau Sarawak. Yeah, I just had a very good, very warm meeting with the Premier of Sarawak. We discussed a lot of issues regarding the possible trade, economic cooperation between different regions of my country, Uzbekistan and Sarawak. Also cooperation in terms of education in this regard. After visiting the office of the Premier, I'll have the meeting in Unimas here in Sarawak. Also, we discussed possible cooperation in terms of tourism and people-to-people diplomacy to more people from Uzbekistan come to this part of Malaysia, and also people from Sarawak to come to my country. Rafshan nambah yang megah bertemu dengan Federation of Malaysian Manufacturers FMM dikena berandau ke perkara berkawal tentang kawal antara urang dagang Sarawak dengan company Uzbekistan. Moreover, today I'm planning to have the meeting in FMM, Federation of Malaysian Manufacturers, to discuss possible ties in terms of opening the joint ventures between Sarawakian businessmen and Uzbek enterprises, and also discuss export-import operations in future, what we can find, what kind of common ground we can find between two countries and the different regions of Malaysia and Uzbekistan, and especially Sarawak in one of the parts of my country. Berita nangkan ketu alai 42,166 ekor rakyat menua tu udah boleh gawa lalu 1,200 pengawal baru ditumbuh ke kena bulan Januari 2022. Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mada penyampau yang mandang ke ekonomi Malaysia udah macam mana lalu mayu bengkah sektor ekonomi ngau sosial dibuka baru. Kuya pemujurnya megak ngelai inisiatif Jamin Kerja Malaysia sebilia bak kuyang jalai ke betul dikena nentu ke penumbuh 600,000 itik pengawat tahun tu. Yang madah munyinya dengan penderang media udah datang agai aum kunsil gawak menua kemari. Datuk Seri Ismail nambah kejaku ia perintah ngau Saup Arimayu bengkau upis menteri agensi ngau sektor luar udah mujur netap ke 558,633 pengawak. Berita di Dun Simunjan. Kaban Kunsian Negeri Adun Simunjan, Aula Dris, ngau UPS Kerja Raya JKR, Sita Semerahan, ngemata ke pengawal nyuak kedua projek Transformation Menopsisir RTP tahun 2021 ke udah tembuk ungkup Konstitusi Simunjan kemari. Projek keterubah ya, ianya projek ngagak baru Jalan Muntang Kampung Saging Hilir sepenyampau RM200,000. Projek tu dah temu digagak lalu disuakkan ngagai Tuai Raban Bangsa Kampung Sageng Hilir, Hamli Muslimin.
Projek ti kedua ianya projek memanah kelaman RTC Hijrah ke berungkus RM100,000 lalu disuak ke ngagai penggari Lembaga Amanah Kebajikan Islam Simunjan Lakis Awang Ismail Awang Wahab. Kedua bengkah projeknya digagak baru RTP Adun N25 Simunjan 2021. Aula andal dua buah projeknya oleh mai pemaik ngagai rakyat bak genturung peniau dia. Berita di Balingian, Tabika Kemas Kampung Susok, dia tu udah dikemanah ke baru, udah projek kemanah ke Palan Pelajar Tumunya tembuk digagak. Pengawal nyuak kepalanya disuak ke JKR Mukah, ati dipenyadi ke Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi. Projek RTP Balingian 2020-nya udah tembuk digagak 2 tahun ke udah, tang bisik diadu ke baru. Projek tu nyengkau pengawal ngantik bangunan Tabika kelama ngagai bangunan semen dikenal nentu ke pelantang gau pengelikun nebiak dia. Berita di Limbang, tiap tuai genturung peniau engkau tuai Rabang Bangsa KMKK mesti terus ransing berjalai ke tanggung pengawalnya di Jembatan Penyambung Perintah Sarawak. Pemangku Residen Sitat Limbang, Sebi Abang, madahkan kelimpah harinya sidak megak mesti gawak berpelasar ketikas integriti ketinggi. Mai bertemu ngau KMKK Pelilih Limbang di Upis Residen Sitat Limbang, kena hari 3 yang madahkan perkaranya dikena nentu ke juluati orang gau Perintah Negeri Sarawak, PANS, ulih di Kemujur. Sebi nambah kerja kuya, KMKK mesti nemu retiku yang berjalai pembahasan perintah lalu nerang ke ngagai rakyat. Nak kata dulu edisi malam mengulangi aku Siman Tawil. Berita kesili lagi tadi pada dengan semua lawan media UKAS yang kau membuat portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube. Sebelum ujung ke buletin, aram sampal mendak video Ari Duta Pik Kids Upin Ngau Ipin berkawal ngau program immunisation COVID-19 Nubia. Selamat malam. Bye. Jom. Sudah. Dah cucu. Tak rasa sakit pun. Aku pula. Dah. Alah, betul tak sakit. Kawan-kawan, jom ambil vaksin PIC Kids sekarang untuk selamat daripada COVID-19. Syabas. Lindung diri, lindung kanak-kanak, lindung semua.